Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita sambung lecture untuk MMS 3011. Lecture kita yang ke-8. Right, kita ada 2 lecture lagi sebenarnya. So ini adalah second last lecture. So hari ini kita akan tengok tentang bagaimana untuk kita melaporkan findings ataupun penemuan-penemuan kita di dalam research kita, dan juga kita nak sentuh tentang discussion punya section di dalam kita punya research report. Okay, right. So kalau kita tengok detail sikit, kita nak tengok sebenarnya apa beza result dan juga discussion. Kemudian kita akan tengok content and writing style of result section, table and figure punya format. So kita akan tengok perbezaan, kita akan sentuh discussion, apa yang perlu ada dalam discussion dan apa yang perlu kita elakkan di dalam discussion. Okey, baik. Di dalam section results, okey, di dalam kamu punya penulisan ataupun di dalam kita punya penulisan, kita cuma melaporkan apa yang kita jumpa, right? What did I found out? Okey, dan kita cuma present apa yang berlaku dan apa yang kita jumpa sahaja. So kita tak ulas panjang-panjang di dalam bahagian results tu. Di mana kita nak ulas ataupun kita nak explain tentang result kita tu adalah di bahagian discussion. Okay, di dalam discussion ni baru kita explain apa yang result kita tu bagi tahu. Okay, dan kita akan interpret ataupun kita akan elaborate tentang result kita itu berpandukan juga daripada penemuan-penemuan orang lain. Adakah result kita itu juga sama dengan penemuan orang lain ataupun berbeza. So bila kita nak start menceritakan tentang result, kita nak goreng basically di bahagian discussion. Di bahagian results kita cuma nyatakan saja apa yang kita dapat. Okey, baik. Contohnya, okey, di dalam bahagian results, the present study revealed that female students were more likely to fall asleep in MMS 3006 class than male student with a sleepiness ratio of 3.1. So dia bagi tahu female students selalunya lebih mudah tidur berbanding dengan male student. Ratio dia berapa? Itu saja results dia. Okay? Tetapi dalam discussion, apa maksud kepada benda ni tadi? Yang penemuan kita ni tadi, result kita tu apa maksud dia? Okay? The unexpected 3:1 sleepiness ratio of female and male students suggests that there may have been mistakes in differentiating between the pattern of sleepiness and drowsiness. So ini adalah kita start to elaborate, right? So masa mula-mula ni mungkin kamu akan nampak tak berapa nampak perbezaan, tapi setelah kita akan buat 2-3 session nanti kita akan start nampak beza dia lah, alright? Saya ulang, result section kita cuma laporkan apa yang kita dapat saja, penemuan kita. Di dalam discussion kita menceritakan apa maksud dia. Alright, okay, ini adalah contoh yang kedua. Okay, so saya tak bercadang untuk baca, kamu boleh tengok perbezaan dia. Alright. So bagaimana kita nak menulis kita punya results? Okay. Okay. The first one yang kita kena ingat adalah to objectively present your key results without interpretation in an orderly and logical sequence. So diulang sekali lagi. Present results. Jangan interpret. Okay. So basically the first one, show the most relevant information about your finding. Finding utama kita apa? Should be organized around tables and figures. Kena masukkan table, figures untuk nampak result kita lagi jelas. Okay. This section should be highly empirical and statistical. So kena ada analysis lah. So kita tak letak kita punya raw data sahaja dekat dalam result ni. Kita kena buat graph. So kita tak adalah raw data tu sahaja. Kita kena buat graph. Okay, baik. Always begins with tag by referring to figures and tables. Okay. Yang ni kita akan tengok selepas daripada ni lah. Okay. Bila kita nak menceritakan tentang figures dan tables, kita kena buat ayat dulu. Right. Okay. Baik. Okay. Text of the results should be concise and simple. Right. Try to use active voice. Okay. Apa beza aktif dengan passive? So ini adalah contoh ayat-ayat passive. Significantly higher population densities of benthic species
okay, were observed in the estuarine than in the marine. Ayat yang aktif adalah the estuarine benthic species had significantly higher population density with P less than 0.05 than the marine species. Okay, always use active voice untuk result. Okay, describe your results in past tense. Always remember this, but use present tense for things that are always true. Okay, example, the chlorophyll was not associated with the southwest monsoon bloom, which in this region usually peaks in November and decreases in March. Okay, right? Ini contoh right? Dan lagi dalam result punya section, avoid repetitive paragraph or sentence structure. Do not interpret the data. Dah berapa kali ulang dah ni. Do not interpret the data. Kita nyatakan saja kita punya result di situ. Alright? Baik. Do not repeat numbers from tables and figures in text unless the numbers have special significance. Dekat dalam table kita ni, ada dah nombor-nombor kan. Okay. So jangan ulang. Sebagai contoh, chlorophyll was 0.32, 0.45, bla 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 in January, February, April. SPM was berapa-berapa respectively. So jangan ulang balik kita punya table ni. Alright. So ini adalah contoh yang baik lah. Average chlorophyll and suspended particulate matter concentrations were greatest in February. Berapa nilai dia, and least in April, berapa nilai dia. Itu saja. Okay, kita summarize. Kita tak repeat satu-satu. Kalau tak, no point lah kita buat table ni. Right? Okay. Important negative result should also be reported. Walaupun kita dapat result yang negatif, kita kena lapor juga. Sebab itu adalah penemuan kita. Dan report the results in a way that emphasize the science, not the statistics. Okay. Contoh dia, densities of flagellates in sediments were higher than the same species found in the stream. Berapa? Okay. So, cara yang bagus adalah densities of flagellate in sediments were berapa? Higher than the same species found in the stream. Dia maksud dia, okay, jangan kita menulis result tu dengan ayat-ayat yang statistik. Tapi kita olah dia dalam bentuk science. Okay. Use and overuse of the word significant. Jangan terlampau banyak guna perkataan significant. Sebab selalunya dia adalah perkataan yang untuk statistik. Okay. Right. Do not present the same data in a table and figure. Jangan ulang. Kalau data tu dah ada dalam table, jangan letak kat dalam figure. Right. Do not report raw data values. Okay. When they can be summarized. Always enter the appropriate units when reporting data. So, kalau ada chlorophyll, laporkan dalam miligram per meter cube. Right. Kena ada sentiasa unit dia. Alright. Baik. Ini adalah format table and figure. Cuba perhatikan. Saya tak nak go text yang ni tadi. Cuba perhatikan. Ini adalah table. Table, dia punya table number kena ada dekat atas dan dia punya penerangan adalah di atas. Okay. Kemudian table, dia ada specific format dia. Dia ada horizontal, rules, marks. Lepas tu dia ada bottom punya line. Lepas tu kalau ada additional information, letak dekat bawah. Alright. Ini kena perhatikan. No horizontal or vertical rules in body of table. Dia tak ada. Yang macam kita buat selalu line-line ke bawah tu, dia tak ada. Alright. Dia tak ada. Okay. Numbers align at decimal point. Kalau decimal point yang atas ni adalah 3 decimal points, semua sekali kena 3 decimal points. Always remember this. Okay. Alright. Dan kalau untuk figure, kalau table tadi dia punya penerangan dan juga table numbers ada dekat atas, kalau figures dia dekat bawah. Itu adalah perbezaan yang paling ketara sekali. Okay. Alright. So, tidak ada title di atas. Ingat Baik. Okay. Ini adalah contoh bagaimana table yang tak bagus lah. Alright. Kalau kamu tengok decimal point ada yang 2, ada yang 3. Lepas tu dia ada line vertical macam ni. Alright. Okay. Title ni pendek sangat. Tak tahu apa benda. Okay. Dia kena panjang sikit. Lepas tu dia ada shading. So, ini bukanlah table yang bagus. Memang kita selalu buat benda ni dekat dalam kita punya assignment. Tapi bila kita buat research punya report, kita pakai cara yang macam ni. Alright. Okay. Baik. Okay. So, when
Is it not appropriate to use table or figure? Kamu boleh baca bila nak guna table, bila nak guna figure dan bila nak guna text. Okay, baik. Ini adalah contoh-contoh bad table, right? Bad figures, kamu boleh tengoklah terlampau kecil, terlampau besar, tak clear, font terlampau kecil, orang tak boleh tengok. Saya rasa itu kita guna logik je lah. Apa yang kita boleh nampak, apa yang kita suka orang tengok, itu adalah basically yang bagus lah. Dan apa yang orang tak nampak, itu adalah bad figures ataupun bad tables. Okay, baik. Sekarang ni kita pergi ke discussion. Okay, di dalam discussion adalah tempat di mana untuk kita interpret kita punya results and explain new understanding of the problem, taking into consideration the outputs of your study. Dan juga discussion connects to the research questions. Okay, so kita connect balik kepada introduction dan juga literature review. Sebab tu saya beritahu tadi. Okay, kita try relate balik dengan literature review. Okay, dan discussions should provide answers to your research question or hypothesis. If so, how do you interpret your findings? If not, what is it the alternative explanation? Okay, comparisons with another finding. Ni yang saya beritahu tadi, kita compare dengan penemuan orang lain. Sama ke, berbeza ke? Explain kenapa berbeza, kenapa sama. Alright? New understanding of the problem and also recommendation for future work. Kita kena masuk dalam discussion. Baik. Okay. Writing style sama juga. Use active voice whenever possible. Should be concise and address your points clearly. Should be organized in the same sequence as major topics presented in result section. So dalam result tu, kalau kamu kata result 1, result 2, result 3, dalam discussion pun kamu kena ulas result 1, result 2, result 3 ikut sequence ataupun ikut aturan yang sama. Baik. Last ni, selalunya orang buat silap, do not present new results. Result yang baru tak boleh letak dekat dalam discussion. Letak dia dekat dalam finding punya section ataupun result punya section tadi. Alright? Okay. So, apa yang perlu masuk dalam discussion? Kalau kita tengok main points dia adalah major finding. Kemudian explain the meaning of the findings and why the findings are important. Relate the finding to those of similar studies. Consider alternative explanations of the findings. Acknowledge the study limitation. Sebab kita punya study tu memang ada limitation dia. So, kita kena bagi tahu. Make suggestions for further research. Bagi tahu apa research yang kita nak suggest. Okay, alright? Okay, benda yang kita perlu elak di dalam discussion adalah over presentation of the results. Okay, interpretation of the results must not go beyond what is supported by the data. Kalau data kamu banyak tu, ulas, bincang banyak tu saja. Jangan berlebih-lebihan. Kalau tak ada data yang nak support kamu punya discussion, jangan buat. Right? Inflation of the importance of the findings. Do not excessively inflate the importance of your study. Admit your study has limitation. So, kalau kita buat tentang satu-satu spesies, jangan pula tiba-tiba kita goreng tentang spesies yang lain pula. Itu maksud dia. Kita kena fokus kepada data kita dan kita explain data kita saja. Alright? Jangan overclaim. Alright? Okay? Ni beberapa perkara lagi yang kita nak elakkan di dalam discussion. Okay? Discuss unrelated issues. Criticize or attack other studies. Okay? Unwarranted speculation and conclusions that are not supported by the data. Saya ulang. Data kita banyak tu, kita bincang. Jangan buat konklusi yang selain daripada data yang kita ada. Alright? So, saya rasa itu saja untuk kuliah kita yang ke-8. So, kita akan sambung dalam lecture yang ke-9. Okay, alright? Itu saja. Terima kasih.